Kwezi maraya wa Komor mjunro hundani na bonze madhamana mbali na mbali mjunro haruma zensanata zahe Komor no ulemengu hawahu na watiti na washena waume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tikusudi ni mrongozeni leo ekikawangide namna rdongo hadisi badzima harumaze mimbari za udounu nano wesha warumaze radio za mijinze neze radio mbali na mbali zilio bonze neze siti mbali na mbali washainshio ya mirongozi ya hatu inu zedeka za mwiso nezentu za mwiso nemezi ya mwiso inu ngari wa shukuri yao mwamba nukaya miti dorongo zelera za asubuhi zinu shenu kusudi ya urongowa haukaya nsurongo ka wenji wandunge haukamjo kayo wenji walobo nzera kwa ajajuha walo hunda nabanda wajitarisha wende muhazini shati wono afudhali zelera ndazinu hizo ni mrongozeni tujonra shabaha ya dunge video ya dunga umpango watu unu ne majadiliano ya tuyanu ngujo ya dunga ekari timizi ngujo angalaru mazerezo ya yarizirenge abarjo ukaya leo zelera zim ngarjo bungwa ni wandu washashi kabisa haukaya winji wa hao rakwa jakweta winji wa hao abanda wata webote wende muhazini haukanga sitrasi yabuti kusudi hauka wandu washashi wajodunge video yinu ngwaju tsambaza wanike wowenchi nga wajo hidunga rumazenzi ya za YouTube nga wajo hidunga rumaze Facebook nga wajo hisha rumaze radio nga minaki nuke message ngejo pase yerewa owenyiyo na mga minaki nukaya baadhi ya wakomoro wakwata njohe ya banunga mrongo na wo mbenge walala wo utowa daraho etswani wo urate nazofanya noweme wanishilie waketi wanishilie winji wa hao ngwaratayo muhazini winji wa hao ngwaratayo wana hazi wa tekniki za hao winji wa hawata wakazosha hula shinji ya shibi habo akaya ngwanzo wandunge mbabiyonga mumshukurioni hanyo nsipia yode mana nrongoba ntasi au kamjoka winji wa hanyu ngamjoho mojuha o winji wa hanyu ngamjoho irengea no wa ipartage ngamjoho renga nao kwezi wa Komori leo tijani jibu yeserse yode maulumu mshinzi ne baadhi ya hemi konti ya kikomor ijunda wobonze riwanao yenkomba yinu bazimu hadani sijuanza mnisami hemi rongozi njo korongo aban leo haukaya hemi rongozi njo korongo aban leo ngejo biza wandu ezifuba ngejo shangaza wandu watuzwe ya mbana ngejo maruso wale mevu wa siasa shange jorurumwa yewelewe tafsiri ya daula wajohelewa ban leo haukaya ikawandu watoreana halevo waka watoto wokamru boko yeuhima boharado wanisa wanurenga kafu wakaza minyongo watimare yemzimare ngashize mwananya ikawola ashize mwananya wola kajashiza abola ashindwa ekeni mru hashize mwananya abungo utayari wagombarane nkode bahihala waka watoto mrwamba ukaya to waze kabarangu ngeri wane to wale shatilahu bangilo na buto za zuma to fungandwe filmeturiti John Runga na walandu wa wanao iyo bwana za kitoto zembanari wanao leo zinubana za siasa zinubana za daula karina ujuo wana makitoto yamondo kangari wanao na wandu walona mizinga
walio nezemaliza hatu, walio na mahakama, walio na lejeishi, walio na relasyon bonze na hundani, yoti sawa na mruwano utinata biriti, utinata jembe, utinata lamu, shangu wanu wa makalima na ziungo ziruvu, yoti sawa. Yabo ekarundu shaba hangari wanao, ululone mizinga, wotine jombo kaya, towaze nkabangeri wane. Eni toweneze nkabari wane, hauni ni retishe gongo lonisho, wakati kaunga wena mizinga, nga wena mahakama, nga wena jeishi, nga wena relasyon bonze, nga weneze maliza hatu, engoto wana, na mrulo na nkabanruvu, wanzo hatoze kabatsena, yake nkarobwe. Hatafsiri yokaya, ni walemevu wa siasa, na ni walemevu wambana, msilopa tuhezi fuba, mwamba Abdala, wakati ngwendo tro, Abdala hawando bihafu, Abdala tinzilo, Abdala violendo, Abdala ranganyendahu, mdeplasa wedeba mono wo wanre hifa, mono wanru ebauze maliza hatu, mono wanru wa vielewo wana hatu, mono wanru wefunga wanu na utaza wanu wauka mtsuwa mboka ya wandu wanu wafanyozi tendo haudziro shasiri wambi yao sinderirongo wao haudziro kamnauri rameneri tawe yedira ngari kubalo kanga rongo wao haudziro na imbele rama kalima ya udziro jabu ya kawo owo kwa churongo wa mangu kwa chufanya zangu yelumharahe mbana na reje ya rumalebele mzadzahe ya hamwe na reje yopa na mzadzahe ya hamwe nende ya tuadilwe na mnamreka wanambana haruma wanuwe so daula kimaduni kidiktatuye sitido wakabanu wakauzirodi ngoni wetrawa ngari jo replie okanga sina jukumu ya bana ngasina jukumu ya mashababi rini kwa dhamana karina ujua ujenda mande handani wakati lari kane roho ya tuasiche kumraka utarum koya kotsafikira ya mru shaye jukumu rari wale mashababi kwa jairiha mwanamshe wala kwa jairiha irewe wala kwa jairiha fenya wajuwaye mru wa mnikayo woti mru ujokana matomahara na halahulia mimi tivalwezo wanroume wa walwa njaparole jeza sentuiri rangu tifungwe senturi yangu ikaltaru mwesirine shiuno tina ujwani bude hama mru wa mararu mwanamme la gajolo jibu ngarjo jibato wakati joja ya zito ngarjo gombara na zito nkeje jalera ya ubabatsa yabo tsanza lewo ni jibu ila rangi ya nkara ikawo tsali ntilivaya la bleu la mbao serse rangi yinu mru ivaye kanguru masaya halera ka watoto raka uona yo mru ivaye kanguru masa bainga nabo owanwa he rangi ya urumasaya ya bleu haukajuzi wakaya selecti hariwala de makadre majeni mimi njajo jibwe makadre nga mjibu zenjivi de miwango haukayo waka select juzi wala de mashababi makadre hariwa serse mitina do jibu makadre mashababi nga mjo jibu zenjivi de miwango waka urongo suku wa jana nga mjibu na tena mjibu handani kabla na nejani so jibwe masuala ya belu ganza obehe demission sha kabla ya hambo behe demission ya nga mrongozo chef d'état-major politicien Isufu Jihadi maana yeroli ya jaishi na chef de armée ni wandu mwende sawa ye armée ishwe kundisha ma politicien abamjojeleza ni wandu mwende sawa gendarmerie ni tikori ya uhifadho wa Komoro ni ma politicien mwani kwa mizinga mjere wao mbawa za hifadhi sha nitima arme haukeze twabia mzifanya wao zoti twabia zanti ya uhuru yoti twabia ya daula yulo republike yuloti twaifa ya jamhuri namna mwende sio Komoro ya hatu nyinyi ma politicien madera haruma parti haruma janibu shaka mtujibalia namna ya arme na sura ya arme na shewesha arme kamtuzibalia ni ma politicien yensi ya hatu irengwa ni marebeli
washangiri wa warenge na mizingarumwe mabehe wa kijeshi, washangiri ni mafujari wa mahakama, washangiri yao janibu warengeti yatu otaji. Ti mahakama wa mapolitisien, ti magendarme wa mapolitisien, ti arme ya mapolitisien, kwa ya jwambe polisi. Ni mapolitisien, haukaya zenrongo belu jana ya hamba, ikaubidike risha komunike officiel ya heta major. Haukaya belu ekanga wena daraki yahe yedifanyi ya antikwe lingo justehi shema na wafanye namna ila dabo ya kaya kutujue plasuloniyo, kutujue darakuloniyo, kutujue marifa wakaubidi nekoruloniyo wala mhuwadifanyi harumati shamhuwadifanyi tindawe kawengo ndo paraleli ambapo saya kuti gauche kuti droite na mhuwadifa harumati ekangwendo ya rongowe vala hena kalima ya joli rongowa vala hangaje ye eta hangaje mhuwahe daula hangaje chef d'etat major hangaje ne mahakama haukaya wende ulone hifadhi ya hundani na bonze harumai hifadhi heensi wende wabidi utende handani usimizize amani na heka mhuwansi wadifai harongowe namna ila bahi wola wa komunika he mhuwahe gendarmerie wola wa komunika he mhuwahe difai nane mhuwahe polisi yoho salama wa taifa ujaye mahkama wohunana irja waone soka ya ngabo kafalajiri ekola mwinyi amani no salama ne difai ya ndani ngutiyo heni harume maranja hahe ngujomo wale taifa ngujomo weberamu ngujomo wale jibo la taifa ne miyano hensi nguminyo usalama ikaubidike janaila ikobidike mhuwahe difai hauzuliwa nezedo menaza ye arme wafanya komunike ya avertissement ya hone soka zila kazamba shawa batse mihono shemana wabatse mihono dabo yakaye sufe jihadi wala politicien wala ti militaire havaten wala politicien wala sona msede katoni kwa nkomba shawala ti politicien ya uhifadhi wala ti chef de armée wala politicien ya dafiyo yikundi shamarebeli yabo yende mhuwa hema rebeli haruma yenti Ramadhani mhuwa ho salama wandani wahensi wahe gendarmerie olati gendarme olati mhuwa gendarmerie ola chef de rebeli yani kiwa hifadhi ya yendese ya silile makrimineli warengenda ula otaji kwa ya johamba kader wahe polisi kwa ya johamba Mohamed Abdou Najaye la wamneti aturengo otaji halafu wala nizordongo hamba vale maraia walansewa guerre société civile lansewa guerre o wakomor walo hundani na bonze walansewa guerre wakwambilo kaya ye guerre sangendo yandise elomtezi neme etumtezi na njondani ye ulomtezi na hima gombara naru malebango singa satezi walaru hambe ukabo belu kuna urishangaza haukanga wena mahamengo mfukare na mitano yabori joka ya ubamba neba futa neledawo kwe hanso haho nge ukorengezwa manayiyo haukaya we mfu wanuwewe we mfu zesurwa zao wengo tsonoka we mfu haukango tsone maiti ngo tsone janaza haukomdo mzima nguo kaburini omzima nguo boju wanate kango wendo ngo tsenda matidili wao hamaguru wetilisindi wao haukango tsone janaza sho watsuwa do walo majeni wa uzingiza owatowa do wana wazali walo majeni wajokwe hansi tare harumentinu wabidiwe hansi tare owatowa de mwana wa shehani na shehani kiki ulojeni msedio wanayazaya shawe yewe kutina taperte okawa usahufu onaba kishande mosa jeyo hamwe marumbo haukawe ngotso na surwa za maiti bobelu yode mano tsotsa uzijwe kahufu abunga utarudu ngena nduzibizili haukawe yewe ngotsona jirma ya vese we ngotsonu ka vese zesurwa usaujua doktori wa ahwe sa hofanyile certificat medical hamba kutina muri wa mezisita banu
haukambore mwana vese ama ya humbesa ngurengo kamre ndafanyilwa analyse hatolwa sortofika hesajo kangu fo timpaka yensipi ya itsobunga nawe muzawara Abdallah hafa yeche Mzabdul Majidi hafa yeche hatofa yeche mzee watu alimrujaye hafa yeche mzee watu Said Hassan Said Hashim nge yaunge no muresa jo kwenda butsojo kwenda yeche yewe manotso ngwanzora be warwiri wewe wo wajokango ufo shanga mulabi yobobelu zehitima zisomwaone marayo mijini neze badiri neze fatiha neze duwa ziwombao kamnofa mzinga ngamjo ufa hondani na lapitali hamzima mzima ta avese ne umnuko ni tonto avese kamna ufa mzinga itijwamba mfuma zahidi ngamjo famba dendi sasitani winji wa hanyu hata kamno paresha hada ufanyu nkodo haukanga mjo ufa haibu yode ilolo jawabu nusu rihwambi yao labili bobelu ranza rihwambi oke kamrunge mhuwa difai shanda abotso mhuwa difai da yahoji joka wa mtapado heze mali waziba za heze grupu neze mali waziba za hopepo neze mali za heze sijuye uzirenga uwezi tafada ngojoka maudu ngojo langwe vanu kutsuhubi ya emergency na 2030 neze mali zaidi ya miliari 4 waziranganya wene darusi abo wenda kandani ngotsona mabale mizinga ila ngojokojwa witire na ila yozinga rwani machef de arme vanu wewe kunako shinda tapea utwe zingaro tojorindira tawuwe shabala ubona zenkomba wendo wedhure majeshi wala wewe naze galo weremede file anishetwa shaho ngachiweneso kaya wemru otokanso bandani haho fumango renga uo hamango rumo mapupe shezo pia dabo tojua arme shwendrini okata galo ya kaporali kujajo shindo juwe miti haukawepo potamu lani kiwayezi robo ya tilwa pili ya telekomandilo Betisalam shakutinata nation na vision ya ukana arme ukake jostahiki wewe ngojuo belu ya ukaya ekamrungena chef wahe difai mrurenga koje iwe kana mabani haho valeka usanga wena difai yansi ya hele toifa valamru jistehi kutina tentero kemara yalo vala pia walange bido wabirilie shabala kujabido fanya commandement ya uo watwe yezi no watso zefikira za heyezi sheizo kuna ujua kwa nganzo ulona marifa ulona akili ulona susi shati popotamu haukaya zenuwaza melaki popotamu arjo hujibu kasida sira jipanga tosiku mjori gabi ili mriuwe mrite perizo dahari shemba ya uhayi rjokana mo karina unjamo dani sawa na wanjamo dani karjo repondo kasidera demande mbana na singa stayarahe mbana hene namna yonsi kuna ulishangazi arumwensi ntite ya shohani ntite ya shetanusha wanu ntite ya shazali nefama hahe shayin daula in nation in republique karno kubali yo abili belu yararu belu ibidojo kaya ngo waho nyumba fufuni zemaliza he arme wazi detourne ne zemaliza ho pepo wazi detourne ne zemaliza he zesiju wazi detourne ne zemaliza he ze group wazi detourne zaidi ya 4 miliari wende na Rusi nyumba wiwa ho fufuni warenge mabeni warengane magaramaji warengane masoroda wenda waho ashia we nyumba hiyo mwanzo juo kaya nyumba uwo mshinzu tongo wahabure shangari jobala bidezeri mawe hakie hija nyumba yongere ndawotere haukeyo daula iyo nyumba sirkali siitwe jomo wa jawazali akaujoma nyumba yonga nzoke makini bobelu nganzawo kemakini bobelu ezibuto wao izonde zemali za tulo nizo ye arme ya hatu ikaungo yende sohele posho la aho wawa kubali ngo waruma mananyile kwa tujistehi nane makalima wa yamba jana ngari huambi yao ya ukaya kamrunge mhuwa define
mrujuzu lunezezo amana hamuda mrurenga kojaru mwe partahe hamuda henna wakati mwa difai ya rongo waongebu bidio ya kolabore yene raisi ulo harumetsila ne madhoma na he hifadhi ya ngama rongozi joka no salama hensi hawensi jiliwa ngama nzoni peze ilinifahamishe owandu wao shakuno jotahe na rumayensi rube nafasi haukashi nsite sho handu za shitsite ya shagrupu za wandu nsite ya shesufe jihadi nazali shashinu manywahuli yatu pia manywahuli yokajuhuzwani mru mzima wojowaha shawe kujihuza kunojo ruzize manywahuli udori menase sima patrori mlivaoni sufe jihadi nguliwa hekilo nsuhele ni yulao deshatsonga bambokaba deshatsonga vwenkomba ila deshatsonga na galo deshatsonga hina asubuhi yatosawe bera muinu dabokaya ngubirilo toifa hawa le toifa limlivao zimundwa ni dazivi ni watwana hatu wanaya hatu waruma hatu marensi wa hatu mafukara wa hatu nishe maskini siki za hatu rijwao bobelu ka harume mahakume mwaka ulolea kujaka na tagari umkandra ukahushinda embako tika ulembelea hukaumia ritili nsanuza mafura na umatike nezezi zavira vanu hukasifaderi ukeho tsorwe bambe uza marindi na huibaze ordinateur za misada za kaujao ngarujuwao bobelu huka Marseille hukaya bokodo ambango to visa nobo handru visa mali wabango to visa ngojuli haniho okomngeshi waho tsonshi Marseille ye nyumba ya konsula ya wa Marseille hukwanzo jotolwa wende konsula yiho ye treti ya ho wirenge Marseille ilado muhimu ahenyu bakahulwa ili maudu ye yezi yaho ye hisa uje urantre Marseille wenda rume konsula hale ngurenda mbata wende bonze leo nsuja mjoko talanda bukato walo bonze ngwajo humdunga ni bobelu bahenda mwemweu bansinde watoto wakabanu mwaka wabazetikeza mafura wedaza ngarijo ureponde ikanga bonjoko tahaniwa ya melangewa yekahabili 2020 dani mwesa majua ukaya ensi infotsohani kamtine marifa yo yendesa ngamanzawo mtenkodo ilimjotawa nanyika mno wahimtawa ngamjo ure mazebuni hakaya fenya yetso dotore namna ila inu mzamba 2005 o wakati samba ko jarangezi 2005 ezibwizi kazi hali mlizintarana na hunu hata nazibwi hata omwiswabo mtawa owenji beluende kina watawa pia mtawa zedarusi wao watilwa pirizo ze shehani zemsedie za bubaidi abdusefu mwende safidi ya baha mwelewani lebe ya la bolero hebimeza hatawa ngabo wavuka ngabo wachawa mabibwi wakwenda tasambati mizinge wani soto mabibwi wejabani ya bolewo belu kuna uri marusa na ngarjwao ze twabia zaho za uruma alafu tirishangaze utiritoreye bamrushangaza wajokiri sitsindo wa maopoza majama watafukoni watsoreponde singari jo ureponde wala karina ureponde jarija adongomboka sikarina udiva ngarjo mremanizi bo mweremari jo rema werema nzima ngarjo urema nzima werema mbili arjo urema ndraro shakuna urema hamande zabira werema sitsorema hatojodo rema zebuni na lasheli yokayamba limje mhukumwa ekakar jawahi ngarjo uremo balika okuna ujuha yemba biyo clear ya ulomhara na njonda natawe ya hule stoku ye hensondani ya hulele gashe ya hule mbanya mayete shingwani hejuani ya hule nemba sukari ya hule nemba mzamabawa atofirigo enu lumhara ya utimhara na hule sufetima ya hahene matenisi ya vimnatiriko ne kasketi ya haukamdemande ger ngarjo jibu ger hene namna yonsi kamna urinritsa mwensinubo belu nyimba simba inu ya ndo biye ntije kesiti wenyiyo majiri swada wikeka jajiri prive amanya huli ya mundu zanyu ijeke keti ya mandu zatu stop basi side maraya wakabanu sitide mafushe wakabanu ngari jo urepondera mekaritsuhura
karituura nasiri linde batasari jao mrati trawe basiri baki bonti juu mrati trawe bentu tionge jao mrati trawe belu rureponde hiyo ya ukaya linde le jawabu wakaulilinda rujibuka sitofa sinawe sitoreba zilima msisi nawe haukena mno jibwanio ujidaiyo batungari jidaiyo enamno lona mamiliteri yode namna watu lona maranya nawe ngojonda le jawabu tihule yode mano tapalao wodo mvahe tamajor ne gendarmerie ne mahkama ne le buham la nikiwe difai ya tojwe zo arendao ya tojwe plasa loni ya tojwe sheo ya kaubida kenisho wodo mvoa ngari jibua mustadrani na faruata mitu ambayo prezida wa ile jumba la mawakala haukaka javotewa abili ha confirme ha mara mandarme tari ha komora va voto asinam haruma jumba la mawakala ndele hanswahiri yatu stahika hata peve hata lwa hata proje yatu joshinda yesome shampaka lwekeziwa nawe yetibubu ya subuti yaje prezida yamba prezida assemblée yaje ya kenti ya siege haruma parti na bala prezida assemblée olangu wa kilema siwa nezebari na majiza serikali bala mrurenga koje shaiyo kuna mjabo mustadrani hauke marifaho ti marifata ya CPE marifa msiruni mruha ulombuzi yaude marifolo na ubo mustadrani gamjongra ne majawabu haukama ba nyinde zenjivi za serseshe makadre wakambali ngari mjuboni nyinjivi rimwambenu kaya yentingende swawo kiveke ngende swawo kimsiru inikiwo watu stahiki halafu andre mingwa mremaoni makoti waona ema popotamu yayo wahima wa juruhe daula kiveke ngebanu wa mjuruhe daula ritsoju ukwanga mwirumau kiankili kimarifa kustaarabu shahata zedwama na kamtu juwaze plasi mwawalo azo haukaya mruye vazo ajoho yatsulingana naye yote rohore kangi yonde haukaya kamjabima mvazo amezwiri kautimia kwa bidi mvaziwa haukamni kwa ziri za tustahiki lazima mzirohore nado kaya raisi ya mwa jumba la mawakala yende ya kenti haruma parti ya rongole parti na ya badala ya rongole nation yende manambo kaya emapopotamu yanu ekamrungure ngomru ya tustahiki na tsorengake na mbankili mari chatsurenga majohe mwavazengo za tustahiki wanope daula sheo haukaba nu daula iyo daula neke maskina ta hona sonzwini wala oto jusum hono iraisi mfaransa yemkomora jusum hono yabantu kwa mjorusamihi baila telefoni ya kwa merde mbari la demana rarua rasailuku na buke telefonika kwa merde yerezo na mwatukufu yawe dhamana wabo mustadrani hutsoni kwa dhamana ya ukaya webu hamu chekwa bidu jirespekto kaa vanitsamba mira isi wa jumba la mawakala na nomewa na tuvotewa na ntosteho wa nome tosteho wa kubaluka hunomewa shahwenda gala ilanda mukaye nti kweli ngerumao ni mabuhamu yombili nrarundo i sinamu la fauzi ya pomuna dhahara wa guverneri msiru yende ndayaniki wa sheri shatu mstahiki ya shiruhorao ya shijomo wao nando irangwao bibi faruata minja paro kubaluke guverneri banu mzaze faruata ekarambo kawe popoti la rengwabo fauzi ya pomuna wa zahara dokongo jibaliyo kisinamu kipopoti namno jibali yao guverneri wa isiwa sha guverneri wa kweli shawe manofa nyozo kutujua tafsira guverneri ekanguro ngowo tengwe la ruenji bengenga warumwezi we urongo leya hale bela kuru ya ngazi ngome ekakutsurongo la kuru ya ngazi ngome ngo paro wanrwa haho mroju
eka kutsuparwa ndo hondro juu yabongo ndo aruma bango la bajanani hauje la msujini hauende la fumbuni ngawe na message muhimu wanzo winiko wangazija yabongo unjili yofanye kampanu paro wangazija weno wandu wa uzingiza uprefite wambiyo wangazijezo fikirio uprefito wandu wa siasa mshinzi warongowe wanase message denge ngwade yawo wano kinyume nao sha gouverneur ne shekundisha hao ngwaparawo wangazija shata ba gouverneur sisinamu la fauzi ya pomune zara ukawe mfano wa sinamu ko ya johamba gouverneur wa kamili wenende wa kensi haruma conference ya parti na wale kamre savotewa haruma jamhuru wala fikira za parti zila wakwalo arumenga zija pia wala wahaho rauhanzo rawatsohanda shamruka jafishe haruma parti we utsanga haukawe wemrwa parti we ubehema pesa we ubehaze fikira shawe kukantiziri za usoni koyajwa mborenga kalima haujafisho ka wemrwa parti shemana hao ukakonfirme janoka we sinamu we popoti we desanime we buhamu la juswa malukani waja we hanso eriju yonde manoro horoshe hiri lolo jawabu lao danger yekaya umari mgomri hende kawatsata problem wala kawatsi problem ula directeur wa shirika ngusifu yesi ya samshinzi okaka ko aminifu ni mbamno kati na define ya mbamno hamilole mafura ya yoze yonde faida owa komor wazungule hamagari emoteria ya mamwe yitinwa mafura wayole vatikema kia mafura vatike problemo durukarubiri nafanye siasa hata ekema hutajiyo mshinzi yaho wa komor ngakirio directeur general ngena haki yafanye siasa he yarongowe heni babano anzo yende kabatsa tatabu siasa yimruhusu shanyi mwanyuko aminifu na hifadhi yansi nyika mjuje nda mambuzi za msiro sha msampesha rafashansi londo jawabu la nyo wararuka mwa hedifa raisi wa ile jumbe la mawakala popotam ujuo ujale popoti la zahara na fauzi ya pom zenongo mazifanya mpaye ntisheo mpuo wanawahe yawe sharafa yesuwaya ho shababi waleona maudu kamsuri nikatoma ye madhamana wa siasa waruma banu wasikiti hao tiburezu nroyensi yaundo majawabu waho mkoonti waherangi yankara yahengo ya urumasaya mwakwanza jane kenga mshangazao mwadiso nusu ya hema jawabu ngarisa zao atawajoja wasa tena rejeriti mizi ye furazi kwezi wa Komoro abanga mtengelo walo bonze mtsurongozo watwejani bahatu handaninga mtukuzo Fundimbaye ikawa ndo wavoti Shabani okaja namba Abdallah Mustay Fundimbaye Mustay Fundimbaye ikawa ukawa mshangama huonesa mu wakati mwaka uhanseda ulauhaki tikaujunra pirizo abotina ushinda njoka ya ye hansi wabo mshangama wabo hansi wabo fulani nyonsi pia ngamrespecte ya ukaya ngari wanonkodo nzima shanga anzo tende wabe Shabani ukaya ikangorongowo ndukado dhukuru mrumano na nzima baba hikano kiri mjobosi zesha haukangu jwamba hurumwa misyo Shabana hahundra nguhali njaparo mdhukuru bo Fundimbaye njaparo joka hazalo aunge njaka ujuwaka ukaya ngudafi windo nyoti pia ni diaspora ni humtokuzani raulo haruma yezi rautso haruma yezi ekanga mrongo micho hamaroji mlifahe diaspora kanyi wa Komoro ntuta kwa iwa azali awe iwa kinyume shanga bo wanuri wanombana nzima ya waruma mafunfu jana nga mjoshimie mengo minane arumu wanuro fikra nzima bo Fundimbaye hukaumana na Faridi njazinjia hukauvura na nyuandu wa milite njazinjia yotsa fera hanga nga mrespekto ka ranyi mlobo mshangama rowa lobo wa militeri ngari wanombana nzima shabo Fundimbaye haruma siasa vanuti mpakando ake wananya vanato dahoni wangu joza lo wafukare boto kamzima bokwekeshilizana no warandaru shabala tukamiti mwana nyuho haukaya
mrutsa uwa yake manzani wa mru shamuka dotsa wake mwananyamru vanu mwananyamru wala mnyezi ngunde ya zehansi shamanzani wa mru wala mrutsa ulana ebenga rumemba na yinu vanu sida hodzima ranzara karjanza ngari wanomba na nzima yabo timpaka nike manzani waho haukaya miutsa uwatsikana manzani shema nanya wo mnyezi mwaze hansi yawe karkubarukasiwa nanya sida hodzima timpaka nike manzani waho shana rundele dao riti jomele dao heni jorwa na tsobala vehoda hon shema nzani ngamjumtsa shabonzi hawamjo kana manzani mwanama yawa nzo mtafautishe haukabo fundi mbaye ngamustehi haukakujandea hunika utukufu jabo kaba angu mihuni ko tukufu ngamkubaluka ukozaru mwembana nami aruma etarehi ya hangu ukamjo kofanya shio shesa shilo nziani tsutia ukawe mongo ni mo wakozaru mwembana yinu o wakate ntiatu akwanzere mwa otaji rendarumu eteya yentiatu itambaziwa fundi mbaye we mongo ni ulo na jara haruma enti yabo mrutu kuza mwananyamruje shawo mani wakla womrati ntie mitaruma kla ngamina mwanzani wangu haunga mina wanzani wangu yoka yambali relewa nao kiwanzani kisiasa shaye mbana yonzima njajo hanza mtsambaliane wala mtsujiriwa wala njaparozi sedia shati hana wanzani yokuna ushida uziminye haukayo mide na jini keshwa yonjalida mrani keshwa shaye mbana yoshwa haukari junra rumambana nzima nyonsi pia nganyuna falsafa na uoni ya utafautisha mbana na uwanzani wa mru abweti melange harume debayi yo ya handani zuki wangu mana hwamba mimhu ntwami luka mimhu wao fundi mbayi nutuku zao ngamina mahamengo mine na mine umwezi wa September na kazeda tinendoda honi ngamjoti mizimengo mitsa na mahamengo mine na mitsano mminga mjoka usoti mwemengo mitsano wewe abamjoka wewe we mhu wangu sheketo kami mhu waho ngamuste ukanga wena marifa menja nami ngawe na ustaarabu inji hanami ngo wanu bwana abulazima nuste shaba nganzo weleze president shaba nukaya usuku ya vote wa mide mruhandani na mukaminje opoze ukezo fikira sha narste hilana sonste nuste na mami tayari rifanye hazi nzima haukabanze grupu zinu simpaka zitsolo lana wanatahunga zijaga bo problemu shabo tsoka masi ngawasimako bokoze jani buizo zohonana na balena mrungu babandranu karambo kaya unumba bandranu wa fikra shaunu tsimba bandranu wa adui haukaya karitswani la shamba garani la wenrizima deensi na usawa na demokrasi na haki na dini na mila yode mbandrongo nili yao dumnafasisha yensi ya hatu yawe mruwele wa kinyume ya yabo na mumtahe ye falsafa yanzo ebelila rumembana yohadani ilifundi mbaye mhu wangu wa mbana nu aminio njajonza mnitaru mumani si hana uwanzani shanja hana division shati hana wanuboko miwa vumbua he haziri fanyao kimbana yabutsino jwani vumbwe mru woko mitsi mji balate mbanzi ikangu chungo jimbo yetso tungi ya uo ya monao yanzo ya mtungele jimbo shaye katamru atso humjua ye katamru atso humjua yode namna tsena yambana sina mjwa mdhukuru mru ntso humjua ritso wana bana ritso parana ritso kurubiana shanga mjwa msteuka ngari wanomba na nzima hatosu kwa sima kuitangani abufundi mbaye nelewe nromda ukana baraka minsaruma division shanga mina wanzani yondongo mbili tofauti shanyo wansi nyindo wanama wakimbana yondongo mbili tofauti yetwelewa hiyo yomana abata hundani dena mnamlobonze nti muhimu nkemanzani wa mwenye baraka nti muhimu nikemanzani wa baruani nti muhimu nikemanzani wa mamadu nti muhimu nikemanzani wa karihila nti muhimu nikemanzani wa metra mahamudu nti muhimu nikemanzani wa alimhaji shanga mina droit harumwe bwana ni wanao nikena confiance yangu na manzani wangu amjojwa nikene confiance ya hangu
na Salim Gomri amjojwa kena na confiance yangu, na Metra Mahamudu amjojwa kena confiance yangu, na Alim Haji amjojwa kena confiance yangu, na Karihila mathalani owadunga hao ijomkini tina ujwani wanike confiance na honga simba na nzima shati na ujwe confiance yangu ni nike wandu wako nsuji amini ni wanike confiance jawe yakabao okwanika confiance shanga ndo tsanganya ile ntiti jomono yetwele we falsafa hiyo yena trawe basi tinde mapupe yakabanu raka utulwa ruma beni bari ngari wanao fikira nzima yabuna ntopasha le beni lila heni njwambilwa na balangendo yantaja lini iyo yabili yararu ni wanaama masuki wangu na mabani hangu na wanashe wangu riwanawe mbwana hii sanzani wane soka ya vanu ni wanrasia samlobo nze si wanruwanu mbwana nzima shena mrunge na uoni hauko winji wa hanyu mrumishiha nganyina seve daula inarume mahamengo minena minonda na mitanu hena mrunge na mhonota sani yaboti na mjua nje harumale kanga hilo mapolitisye ni kubaliwa kenti hatu yende swanai halafu mimi njeni kenti fikira ya uoni mzima minanyi ngasi na falsafa nzima ya utowa diktatur ya hanza wake waadilifu ya hanza wake sharia shanti na uoni hena sani mabioni wa fikra mshinzi wa hwende science minanyi yaboti na humika na confiance jabo kamtinike ho kantsum amini banyumtini amini shangari wanomba na nzima ho wanayensi na udafiu yensi na utahema sulaha hensi emishinzi ya hensi rejei yo lazima nikena confiance nzima minanyi shaze barnama ajiza hensi kartina woni mzima haukaya hena mrulona mhonoto sani yakana kalamu yabon sina woni mzima minae hata shanga sina woni vision nzima sinanyi do towa wo jasusi no fujar no sankide masiwa ya hema kriminalian jawe akaya wanyi riwana nanyi jana na zinu wizo mkanezezi zinu riwana nanyi na wanu wabo karjaka no woni mzima rikana ambisyo nzima do rejeze mishinzi nuksa wa hensi ne maslaha he maraya ritoka sina wanu warumoleo shasiti na woni rikawana bwana nzima hautaha nrongo nzima iyo nrongo mbili tofauti yeutwelewa yenende Msumbiji bayo de falsafa ya hangu minti mwananya mru haruma mru ya ruma yenti ya juru yenti ngamine uwanzani ya aminifu ni amifka ze fikira za hangu ngazila lona wole ngabarshimeti ye mongoni mo wanru boko tika ho amini ze fikira za hao mpaka ndaba hanga bonusunzi aminiyo harumwe grupa hao ngabo wanru bokonga ni wa aminiyo Arshimedi hakamongoni mwe servo yangu nako amini ya ukayemru wa ujusensi shahoskitif harumaze kampani haka clear hambane unrashahiri tina uruma mina wanu mafanya siasa tekate de premier turu ntina bezwe nifanye mkataba mina waje wanumbise hauruma enti haukange bido mabadiliho ngebide disque dur ibadiliwa ele woje ya himawa ruma janibu na janibu ya torumbisa ye vizo ya kishababi rawona wonu nzima ya woleo Arshimedi kana ujuwa ya eshi yena wanu walona mhonota sani na nyise uoni wa urumati minaye tikum amini jana showa katajo jilibera rumezi kundi hizo ya joka wa yuntina barnama je urumasi nao shanga sina vision ya uwanane kriminali wa irimtowe banu shaho rumwandu tsinda wanu ya wakati wa confiance ya hangu amjweni Arshimedi sharaile jaji kombowa harumwe mihono ya tasa ya mafura haruma mahamengo mine na mitsanu zeseve za hawe za mingiha reja jikombo wa yesoka tina ujongesho wa ruanu harumwe kezwa hensi ya wila kaya kishababi ya Arshimedi ngemtau harara yo clear na yesa mpusati ko amini jabu akaranja late confiance pia au kwanza nambe na mtafautishe mbana na confiance
na mtafautishe mbwana ne confiance ngari wanu mbwana ha mission nzima sinanyi shami imi ntina misho ya bili minanyi wowizani wa mzima harumwe mahamengo minena mine harumwe zitendwa rare jafanya verite conciliation ntina uwanzani mina mfanya siasa ntina ngamina uwanzani mina kadr shababi benge mrumruhazi utina majara harumwe daula njamba mwidi banso atipanga rabwe nsende nayi yabwena mru yanjaru mwe tarehi ya uruma ntina confiance minaye kwa wanama wanzingiza ngasi presipu nzima yabwe vision ngarijo continue mahakume yeke vision keti nzima ngarijo kutimize mbwana ni walawe haukami tino pasharu majahazi la wanrunso wa amin hata tino pashia rawanu shanga sina vision ya uhunu wa makrimineli weda ambiso yangu nao basi confiance yangu na nyindizo dohunu wazali krimineli ya baswawe masiwa heze tobiambi ya zijirisawo yode miso yangu na mafanya siasa bahi yabo ntina relation mina mungu itonde mrunjo hunike confiance yejuelewa ndizo yetujuelewa yomana mitindo wadongo dzia hauka mitishia hauka shia de dongo bandaza zendongo rohoni mani mwambio ni clear njahana mwanzani na mfanya siasa njahana mwanzani wa kolabore fikira mina mru ya rotansi banyo kiri mru arumu mru akubalukawe ya arumu harandensi yinu servisi yaboba haunanya na mwanzani shekanga mjoka nsujo wizanaho mpakati bimo wizanaho rangu na bunjo jonke karibu nawe tinda wanu tindanyi namu awafikiru kamwelewa ngamtimizi le kalima la mwisho watukufu litola mwisho nasi haukema na rongwa wena dibo haribanu wafungwa kabambonzi ya uka ngebidio obanunjo uzingarwa nirendwa halua ani halua ngebidio zungo zangu zikentahara ntiwono wajo utimizi ya 2021 haukaya ngana merde ngamtabisho ngani wadelio ngebidio mbabanunjo uzingarwa nitsofuni hata zemfia zitihe abwemba umuri njokaniyo nembabi zamfia zijo shinda ziri ladhimani beze nratrape na beze fikira za hangu rane jabulwa na hafa au natube simani tina uhima ukali swali hamba uka vanu zendrongo tinde zendo mbiyo wo uwengwe wa hanyu ngwendo hambabi ukaba nyinga mwanama ngarendo mbiyo wo uwengwe wa hanyu ne nasho ya hanyu ngenda wa hambabi izo yamba mongozi atafena mro uwengo wa holo aretare yetso na mabala ola ngwendo mbiyo wo uwengo wanyu ngwa aretare shasi karchwenda mbiyo singa juga bilembana haukaya mruwano bana ndrongo ndaru ngo ufo ngo wendo la pitali ngo ganye zukala ntiza wendo wamba ngo wano bana bahimfanya siasa kanjafa njenda pirizo njenda la pitali abanganye ifonzi mazini hunde akutsina wabatsa nidoka na reservoir mwambana ya wanru wanona majasus kabaja reservoir mwamruwanu kodo eziasi ze kawenda ngabomba banufalikio hokoba najovuruza she yasi ngujone lumine shami mwanzo shangu shenda pamba she shahe shikali ger harumamru yakoba luka ngwanu komba timabali zihandraro kwanziha urongowa mandamano mizinga risaranziha ngari rongo wao wabakisha mandamano umzinga wa mfanya siasa haukase sete civil karuma mzinga ya urumi ya mandamano harumie people hautimizi lewo ngabo mbalibala wanjia na jwanza nyiwanwa siasa hususwa ndanyi mlobonze haukaya henna mruikawo hahana fitina bahiwamba ndongo yetswamba balende uvumbulo yawele unga mtsamba zole fitina hilo ilandu welewe haukamitilo wanankodo wa mnafiki rito wa yemanzishi jimla wa hatu sinwamba zendongo pia ngamambo ile suala lilono mbalibala bahi no wana mawahe biro ngwa junsami ili rito mbalibala riuso yemanzishi jimla hamirongozi ya hamba mwongoni mwema rongozi ya yamba raka humsuspendeze do amana
bahe muhimu dainu lukaya mwananyasi elarifu rija hafanya mijarada ya hahe ya competition ije ya rumwenga zija wanwaje wesinye ya ukari kubali ye turnanti yende 2021 nzuani injaru mwema bavu wanruwa sinye esije hahe aruma ebala hanja hayamba ika obliger mwambiyokaya amuradi mide na mpara na upare biroha mna wamiokala vanu sisi siti warumwa wamafanya siasa sijau vanu rija ngebonze siti parti aho ka siti parti rija walo wanru bonze siti wanru wa siasa nzima sinao chasi wanru wa mbana nzima abonge bidwe competition ne kaija sisi ngarste hiyo haukanga sina parti na makadre rasinye makatiba yabo competition jiro ekangwa nzori sinye na wereyo wanru rasinye mikataba sinao rendera kubali vaturinikiwa ranyise heni mrende misho yasinyise eyabili lukaya harume competition hiyo ikaubidi bo mwibaraka lo sente na rija de vice president ya yereye mwinyi vahe mwinyi ya japareze janibu auke edeula uhaki ngasi mwongoni mweze janibu zahe maopoza ya kejabidi ze competition hizo ze fishi rerewazo si mashababi esihindi no sitima politicien wamnejo kwenda afanyise competition ya uka 2021 wende wanzo agende kandida wende wanzo wa uraisi wende wanzo gouverneur wende wanzo vice president wende wanzo député wa 2020 wende yabide nde asinyise competition vatu sisi riwombise samba SIG zendongo wazaba ngawe suspendu au kaya ujinikamidzo uririhamidzo boko yoti ya hatu yo ya mafanya siasa ukakaritina mkataba sina rija karitina mkataba sina mwinyi karitina kataba sina mamadu karitina mkataba sina baruani karitina mkataba sina SMS karitina mkataba sina Archimed karitina mkataba sina Ashraf na Sani Hamadi na Tosha la karitina mkataba sina ni gasina mkataba wa mbwana ya hanzaye haki iwaswila rwasha shanzwan no sawa ne demokrasi ne dini ne zemila za tuziste hilo na unafasi yahe mkomoro ya ishtaranki shamkataba wa siasa uo yoti domeni ya hatu yekangabo competition na yerewe mafanya siasa imafanya siasa warijuze werewe wandu rasinge bazima ranyiseze competition shakarna unjaroli ya turipasi yonde shatonga rausa yemwanzishi jimla ya ukahanja domeni ikawo kejaripasa yawe kauladi mari msuspande anafanya mungu tswamba wala mimi yemane mwanzishi jimla ya tolwa hanivungua hata akartsuju hata mangabinda habi kwanza mje wa ukweli kweli nduo na rija nguzijuo mungu jo na competition na ereye yesente nenyo d'opposition ne makungu manyorasi shamru atsere daula ya uhaki haukayo ti domeni ya hatu sisi mruna rambie namna rijo towa zala rume mandamano karisari mtowa henzahe riwone namne shababi ya jumrenga zedwama na leona maudu yene mfanya siasa yone randevu ya tunanyi sha competition za 2030 2021 izoza mfanya siasa bature mumbiseni shamanzo mtawe zedwama na zahani hena mbanrongo mjemri he shababi wa daula ya uhaki waturamba tijau siti teya shamafanya siasa sita atwana wa mafanya siasa shasisi warumishi wahe mafanya siasa haburi wanomba na nzima shakwa na urengaze domeni waririhe na hiyo tirola hatu basi ndomba banu rausa esija kubaluka hafanya nai hata hasama rimrejeza ze dhamana ze competition ani zinufish za rija na zijwere wa mwinyi na zere wa baruani na zere wa mamadu na zere wa seda basi dahala na karihila wao waripare hembana riwa nao rijerwa nenamna rijonjo mijini shaze seluli za hatu zintindishe za mafanya siasa hena mrulo na parti na tsodarumwe parti ne siege na zendarumwe ze siege waniko wanahe daula haki walwarumwe ze parti shawatirereye si daula haki
karjazia mwana wa dawla haki yake kafanya competition karjamzia shanende yaru mane partai shasisi karina ufanya competition kalo suala la mafanya siasa ilorilenshi 2010 kalijaniki wa majeni haula ni kwa nruashi mafanya siasa ndo wafanya competition wabangu anzwe haki hiyo ireje imwali sabarindri ni leo mwanza umlini kema mashababi esi hindi no sisi kartu fanya masasiti malideri wa siasa shasi hamade sesete civili yabo mtiriri hezo garjwani sasina nyi shana mtende mrenge ngemrere yode mana rasuspande ye esije wa hatu ye jwelewa au wanzo ajituhumu ye mwinyi zofana naye au kanrongo ombi zoto asu emwinyizo mrati do déplacer deb kwezi nkera dirkazeban njaka urongo wa makalima menji nsoko hanzane shele zebelu neze njivi za hao homaruso wa marusa no mavudho amana neze arme ne mahkama neze komisaria ya ukaika ubidinge dingoi wafanye declaration communique officiel walaani yezitendwa zabelu yakao ngwambo yemu wa difai na sikarchu amine difayahe ya kwanza minyo usalama ya tehe ni wuzima wa mwelezo kaya ya abo hajomo wale taifa wanzo atenkodo wa rumale taifa na singarjohu mjibu yeni tsoka yot heni zijojiringa zijorijiria shakarno batsemi honori nje mondani sawa na walo wahara wanja mondani karitu linda rijuswa dosie karitu linda rijuruhulwa ya ukarijuruhu yensiri tsojojo jibu nasine nafasi nasina wowon au kasi kartina lider kartina kandida kandida hatu ne principe ne vision no woni ne hikma ne imani point rezo zontosha harmamru ya amini bwana shakartu linda mrufulana rendese au kawo zinrambao jodo linda amri gereni kwara bena siribali nsulinda mrwani ke amri ngena ukanga mkozo mitindo watolo muhazini zaidi ya wanadamu zihui makadru wanjamo ndani watsongwamba Abdallah dawla hakina mwane mana hanyu ngari jo waneki ya sirijo ushinda shanyi demona ukanga mfauzi tanda juu dizeni na dizeni za wanadamu watolo muhazini wanjamo ndani walala nyinde mtojo hula nyinde mtojo hunwa nyinde mjoka watwana mtilwa mabenini mnikwa banderoli mredwa makankri mvazo atiriko hatanga wa kampani mrudini mnikwa staji na kontra mje yawe yezi ikenzi warudi wa mtoweni mana hanyu shosha baba hangu miti kankru miti rumilwa haukaya tizaya turubata mina mwana wadiza turubata mina mwana wadiseta ujotimizi diseta inde maudwa ho wana hangu na wanu nyimatora muhazini ngabo konyisa wano wana hangu na wami shababi haukaya eni ya juhu shababi inde baraka mabumba tiza shababi yawe maudwa hangu nefaraha woyitsindami edamangu yeti habonti halali haukawundo wana hangu no wajuhu wa hangu haukati juhu wa nana shangu waza nano wajao bari kwamba ukangari mani launi nyima jeni shekanga manzo imzaze mwenzerumbi ne shababi mkombozi wandu 20 wadeli ye dizeni watolo hazini wanjamo ndani balanyu mrema na mfezi tanda juu bainu bwana yabdala no wazaze wenzerumbi yinde mbana yo opposition ebenge kamtsuwa na banu ma opoza mana hanyu kwezi leo tikusudemle haukaya inu diskuri ya guerre ya matoreo ratorewa abula vimardo jibu ngamtimizi nifereshe yo wa mwali zeno bo mazifanya juzi afumani dhalimu ya Jafara ya Jamali ya ringa dawla tu otaji hadaninga mfereshewe ye mbaba wahe suluhu ya taifa mze Hassan Ali Mwali ni mferesheye dhafirubunu nelebea nane mbaba ola ya karumwe asizi tijindo bijabiri ya kahuirongolea hezi ya razafumani dhalimu azali yenda Mwali ya jamatsaifu ngamu mshukurioni hauko winji kwa javenuliwa Banathuma nazala la nzua anendare mweza mfa haukawula ubu wa mrama haukawuwa woka na mro boju aiwoka na baridi boju shabonsi mro wende mnego maure mwathuma ni dhalimu nzuani
bahaja mwali kajajwe mne goma wa mwali kajajua ukapaka moja ngefo iyo kajaparwelewa bahiba dende mwali hapara makadre wa mwali hariwaje wanjaru mwe sirikali kwa jamreponde badale suala hilo kwa jamreponde hena mraha raya ne tare isange onesoka mundoni kwa dhamana ya benchitaha o wa mwali wandisowonesa hauko wa mwali wo washashi e distansiyon chashi shawo wenji wankili haukawona udzima rimbweshelani marhababo wa mwali bahi athmani dhalimu hafanyezi ya raha tahema sampanga wa mwali pia bahimze asanali hamjibwa mwambio kaya athmani azali mimrumduhazi shanjafa wale ankilike jalawa valati sinye sharia akorde fomboni hasibabu ndezenyimani za kanzuani tijo utahabo mwana hangu upulileze dhamana ubame wa udzima babo ngobamo owanahaho nemrumshe nefami haukaya ekenti kejavuka abo wanaho kwa javuka yode konsenunika urudi tena wafunguwe sambi basambi haurendezema nukaloka ngwena azala trawa abo tishi ya henza henda upararuma telefono wandu ala pia gabo ya wajilamo ndani baharuma wandu 18 ya wajilia kabati ya mjibu ya unramradi hele ukaye mwali shilati teya walati wahe ngwanzawo mwali 2024 warenge yezi ya woti lo ajo sutene mru haukaruma mahakume na mili haukarumu mfukare hajatoi harumu mine yo mahakume no mweja ya yezi bahire ya handandre ya bili azalika jihansa tatare himmali hata shabo uwosambi na ikililu hateporo ya karuma proje heransi shaharendo kaya mumali somnika telefoni umnike mrumshe basi vada mwali humreda mbandongo mwali leo kati mwali wa sedema kati mwali wa mramararu mwali mleo helewa ukamu mwali yeujwa karaisi de la republique yeuka raisi wa he assemble yeuka gouverneur yeuka directeur yeuka conseiller yeuka balozi wa mwali wajana wa utindwa wa leo bumza thumani dhalimu hujamataifu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ekati rongo wanai gamtsaho samaha bainu droit de réponse ya makalima madziro rambilwayo raka urepondo kakariti wahara karina urejeza zenga yodingoni. Ekati rongo wano uwose dizi wa Mwenyezi Mungu de yansedi ya nambe shatida mimwana adamu haukaya ntina nida na humshukuranyi watukufu letasi lalera linaka humrongozani mashinda mwamdunga wanadamu wenji kabisa na minja kwa minu kamjoti mizanru jana hele tasina rongoa na mamono kanga mdunga wanru wenji numabenu kaya diaspora ya Komor na mkeba zima na mkene solidarite na mrete division na mrenti hore manawanyi haukai wabanu rendo rafali kivan le jahazi lisali nyongoha yenahuza hesanjaru mosukani na yawe tujoshinda yale mbelale jahazi ngunjuyo hobari nafe nkotoni na yawe tujowahi alipashi ya bala hemrema na yawe nahuza hesafungu amvio ye piloti ye kesa sularu mwe maingu katsuo na shebande shanti katsuo na mbandrobo itokungu ye habe maranyo kaya na mfungese mtuir valesa hele ukaya kati swafana maruwa ngehufana ukanamo yondo mbawa hanwa kwe piloti ya hamba ukaya ngimakili ya mapashe amvio na mfungese mtuir yode na mnarimwa biyo nabaha nyiwanwa heda ula haki neze janibu za siyasa nena shababi mkombozi ulohundani na bonze na mfungese mtuir baye amvio isangiyo hawani ngiwaruma maingu na abonga bokungu kwa ujuwari jovuka kwa ujuwari jowaswili nidagyo na Mwenyezi Mungu marahaba menji. Vive les Comores, vive ye diaspora ya Komor, ngari mbushiria woni amani na usalama na ushinzi tihule banu Mwenyezi Mungu abenzi marahaba menji.